taha ko ta fo ke ngahi ko culture ko atongani pe ko mo ui ko akakai mo ngahi me ana na wangai ki ai e na mo o ko ka fo ka tongani i ngahi otomoto ko tahia mo ui atonga i folau tahi ne na wangai ki he tufunga taro te fito hono tufunga i koe oi waka hange koe karia koe ui ke nau whaingofua e nau ngā unu me he motu ki he motu pea koe atakai o mai no beko tongani ene kai ke fu mo ma o heni ai mea koe ke whai aki koe hono ngahi koe karia mo ko ui pe ki he anga oe akau ka pepe ko tano ke vegetation ne kai ke koloa ia environment po ataka tongani ke ne ha whakalato ai whahinga na tula tufunga whau karia mo waka atongani na nau ki unu atara tolu ki fisi hene ataka i keha fisi ia fonua lahayame pea ala mao me ngai akaurere ke whai koe hono tā mono ngau i aki oi karia e koe kakai tonga na nau iloa i fofolau aki koe taha ia kausa kakai tonga koe hena tuku au mai ai founga ko ia i kakai tonga koe tainini o ku kai rewa ke whainga taa rewa ke mao e me aia ko ia ke mao e a kau to tonu ke whai aki hono ngahe karia pe ku kai rewa ke ku more rewa a me aia ko ia kai ke whaingo fua fitu takea mo fisi pe kato e tahape o ku holo rewa ko fisi ku kamata ke uesia environment ia ai kamata ke riri po ha kai ke mau ha kau matu o tu afe una ke fai ake nga we marobe na ko riri i ea marobe ko wesia i kakai ia hono lahi hono ta aku fa ui ko deforestation o kai leva ke ma pe kamata leva ke mori atu ai ngai por toi to funga ia ka kai to ma fi kau aki pe mo karia mo koe o kuia ele felave ai ulunganga folau tahi i karia moanga tukunga o ea koe kuo hiri foki dai ngari koe fe folau aki he taimi ko ia whaingo fua pe ke kakai tonga i he tukunga o ea he nai a ko ia malo na nonga betai e kai ko ia i kai ke fu hoko ha ngahi liliu ia o ilo be ka kai tonga ia ngai mahina o ku nonga e tahi ono fai ta pe na ngari tu folau ilo be na tolo e mahina ko ngai mahina ko ni ko mahina fa ia pa na fu toka na tolo ke fe folau aki ko ngai ri ko hoko mai ngai tau o mai ke tai ni ko kamata ke ngau e perfecto nge ngai ia o ngai ma fi hunga ko natu o ku au ke vera pea o kamata ke asi mo alo e ngai matangia ke malo ia pea o kai leva ke fulo o malo leva ai alo holo ia i o se ni i whangaki karia goia mo whangaki waka na pa e kai tonga e taimi koe ko taimi mia ko taimi a koe ke taimi a wha ko whai te heia ko taimi a mawhana ke momoko be o kuia e mari uia uhoko i he ea pea o kune hanga lewa o uesia
ai kakai ona wafe me ana na wangai ki ai tu horo whakafonua ko na culture ke na to whakawha na to ka mea ke whakawha na to luia ke ngai u mea me muri o alwai ku safe yang he tai ni mea ngai waka i ngai ilo whaka teknolosia ia me muri e ko ui he ku ki whangata e wholau tahi ko e ai o kai pau ko ngai matangi e tai ni o alwai ke malo yang tau hanga pe tau tolo tala i ngai matangi ko ni ku rekoti i ngai taimi mai ki muini ku hoko i Pasifiki o hangai ko hoko ko i Filipaini hangai ko na toki hoko ya apai wa o malo ye matangi ke afai nga malo na ke au ye ke ai ko hili pe o ku yai be ko ku faka fofua ngani be ko to ku mai o fe mari uri waki ia aya ko yana be o fofua bo ka matareva ke holo aleva ai u mea to ka holo faka fonua i kakai o ngari be o ku wosia ia i he liriu i he tukunga o natura mo ne mafi unga mako mea be ko lavi ki ai Fefe hangi ko ngak foki na ngak foki ngai fe fola aki he ko ai ko karia me hangi ko la he pe ku mo ona pito ka ko te hanga foki hanga pure hanga una to nga ak ko ni infrastructure ai ko langa wafu langa fo so a mo me ko ai undo to ko ni fo so ki climate change ka ke time tatau pe ko nga ak ko ai wafu me ya o te nga ak te hang te fa ata ngi fe nga mari ke huma u vakalalahi o kawa me lolo ko chemicals mo me he o exposure he o se ni aku ni affecte a lahi au pito pe mo wesia ke marine resources he ke o habitat ko i marine environment pe fo ke to nga aku fanki vakai ko va misini me o ta fo ke u tongo me ka fa hu me fanki vaka ke ha mai he o ku ke sena o lahi na o wesia pe he na he i environment ko ke ha me ai pata tau ke io ngai pa pa ko ngai moni au bito ko ku hiri ko ngai fetu ta ki he alutai ne futu ai au bito pe ka ba ko ta ia ngai to kolo atu frahalo e ka kai tonga ko ka kai na poto to kai ka ko na alho to kai na rau ke ngau e aku pe fo ke ngai vaka na kai ke vave pe na kai ke na mama ri e na hanga ko o to ai ngai me amo ui me kai na e be hono fahinga vave ona ia na ni mama ri pe na ave be fahinga mari ki na tu ke toe lava o tupu pe ke ringiu ai me amo ui ko tai ko liri wene kai ni mo sio ki ai ko liri wa las lere ya pito u me te ko ste pe an ki fo la waka ko ngai waf mo ngai kai ngai lere mo ngai waka to ya fo ki ku fa misi ko ngawe ko kakai e tafaki be ko ne to tai fu vale au pito e na hanga e na to ya to ne mo u ko tai pe ko nga ko ne vale ko ya o ku vale e na fetu ko mai pa kai ke nga tambe e na vale e na fetu ko mai ki uta o to e vale ho no to fetu ko na mi tongani o alu e ki muri pe ko nga ko ma mo u ko kakai ma ko ya nga ko tupu to ko la ya o ku to e ma hono to o na i me ko ya me na to pe o kai leva ki ya fa ina mari e ia ke to e lava ke to e alu ke la yange ai me amo ui ko tai pe wa o pe ke me amo ui o tai e alu pe mo re pe wa o kai ke ma me alu la o to o mai ne o ka fa ina iki o ku
ku fa tu ta ma ge ba ne i ke hanga e pure anga ia o lao i o me ke tau fi ono to ma me o ku iki te ke lala i fi ka ko uhinga be o mari ua pe fola o aki mo hanga ko e na uno la ka kai fu va ve o wito perere mo hanga o me anga u ia o ne foka ai o me ke toi va ve ka tu ko ke ka o ngari be e aro ke whainga ta ana mo ia kakai. O ku ke pen, o ku hana ha whaunga, o ku whao sipeni, ku hana ha whaunga te ke sio, he ara tō koni, ki hono whakafoki mai e lawa ke, koe peo ke whakafoki mai ka tu e lawa ke whakatolonga mai e mea ku me mōre atu me tau atakai, me tau whonua, kai ko tahi pe, ka pehefu ke loto whonua whoki. Hange koe akau me mea sio ke uwhi mea no tō, kai ke te hao e foha uwhi ke koe whawhanga pe toki ai o au ke ka koni moni ue sia au pito me ai ala hinga whanga ke mikare me hafua au ai ku ke tuna ko ha whaunga ke pehe te ke lava o as a solution ke ngai palparema ko ia they would help to minimize any hope. Ko sia foki o lahi foki ai teke ia mei tua me kakai o uhinga e nau teke anau tolo ke mau ha ia tafaaki ke whainga maari ke nau mauanga mo ko whakaukau aku ia ke tafaaki ko eni ko ngaka ke lava o mapure hono ngawe aki ko e kakai atakai aia te he au ia ka pau e lava o ai hanga feitu ke hoko ia tau bebe ko ngahi paaki pe ko ngai pak e here fa ba ngai ko ngai conservative conservation area ko ina ke owa e fu wa ke kakai ke na o umbe tatau pe ia i fonua pe muta kai lava ke tau e ko area ko ya ngai area ke tu ai ngai me amo ui ko ia mo alo ai tai ni ke na ya pe hange ko uta ke tu ko ngai area ko una ka tu ko tai ke fainga mari ke toi lava o wikava pe toi fainga e kere ke a o ka tu unga une mau ai vi fe unga ke ne hanga o toi whakafoki ngowe ke a tu unga o hange ko tu unga ko tatau pe mota ke lava wau o mo ui ko tai ke ngai lalai o toi lalai yan pe toi taha ke lahia ke ne lava o whakalato ai fie ma ai kakai ko usio pe ya ako ke lava o to'o ha o feitu ko ngai feitu o paaki ko ngai conservative areas ke lava whakatolonga e o mea koe Ko ia pe? Ia ma ko ia pe. Ai ke whamama whaosi pe te ke puaki mangi ai stand up for the Pacific. Ko foi moto e katoa mo kubu tori mana ko stand up for the Pacific. Ai ko wingane. Io te ke ha puaki mai ai mai ko whaosi ko tape ko ambitio ko foi lea ma ke toko taha ko toa. Ko stand up for the Pacific. Io ko mao pe te ke ai ke puaki tu o tolu. Io taha wato koia we have to stand up for the Pacific, stand up for the Pacific, stand up.